for the second session, at the end of the second session, I will talk about the project lah. Saya akan tunjukkan group. Since everyone is already enrolled in Ulearn, so I can create the group. So group ni saya create secara random. Okay, so nanti saya at the end of lepas kita buat exercise ni, saya akan start dengan project lah. So our next step. Okay, so let's first focus now on the 3D modeling of the SolidWorks. Okay, so kita nak buat exercise ni, exercise 1. So this one you can download from Ulearn with 4 exercise. So yang ni contohnya lah, kalau if you are given a drawing, technical drawing, so how you want to translate this drawing into 3D CAD model. Okay, so first of all, kita kena tengok lah drawing. So usually drawing dia akan bagi ni, dia akan bagi the isometric view. So isometric view ni boleh memberi gambaran kepada kita how we can generate the 3D CAD model. To generate 3D CAD model, basically you can think of macam mana you nak fabricate part ni. You boleh fikir macam tu lah. One way of creating a 3D CAD model from the 2D drawing. Bila you dapat drawing, you bayangkan nanti bila you nak fabricate part ni macam mana you nak buat. Maksudnya you akan ada, kalau you nak fabricate mesti you kena ada satu raw material. Raw material tu mesti, kalau macam ni mesti segi 4. And then you kena milling daripada atas ke, daripada tepi ke, and then you kena buat lubang, and then you kena buat radius and chamfer. So you boleh fikir macam tu lah, salah satu cara untuk lukis dia 3D. You can think of macam mana you nak fabricate the part. So same thing, kalau you nak buat SolidWorks 3D model, sama juga. Cuma persoalan dia adalah bila you ada part macam ni, drawing macam ni, so you nak start macam mana? How you want to start this? So one way is there are many way lah. It depends on your skill lah basically. Bila you dah buat you dah buat banyak drawing, banyak modeling, you akan dapat lah dia punya, orang kata your natural instinct tu. You dah tahulah maksudnya macam mana you nak start. Tapi kalau tak ada lagi, there are no, orang kata fixed guidance lah. Tapi you can start. Kalau saya akan tengok macam saya cakap tadi lah, macam mana saya akan fabricate part ni, and then bila tengok daripada drawing ni nak start, saya akan ambil part yang paling banyak features lah. Sebab bila kita buat 3D CAD modeling ni, kalau boleh kita nak, kalau boleh you punya tree ni tak terlalu banyak sangat. Bila banyak sangat nanti you banyak sangat lah nak refer, kalau nanti you tak tahu ini yang mana. Tapi that depends also on the nature of the part. Maybe part tu memang akan selalu dimodify. So bila selalu dimodify, maybe you kena asing-asing. So sebabnya bila banyak folder atau pengasingan ni, you can modify mana yang perlu saja. Tapi kalau you rasa part tu maybe tak perlu, akan modify dah, better untuk ringkaskan you punya tree ni. So it will save your tree ni, kalau semakin pendek, dia punya size data pun semakin kecil lah macam tu. Okay, so in this case, kalau dalam ni saya akan start dengan front view. Sebab front view saya rasa paling senang nak lukis, dan saya boleh ambil features yang lebih banyak lah dekat sini. Okay, so I will start with front view, and then my strategy is, bila saya start front view, saya akan buat segi 4 solid rectangle, and then I will cut from upwards. Daripada atas saya potong sebelah depan dan sebelah belakang, and then saya akan buat fillet. At the end of the day saya akan buat fillet, and then lubang ni pun saya boleh buat, and then chamfer kat dua ni. So I hope you practice along with me. Kalau saya just bagi tahu, nak minta saya ulang, just bagi tahu. Okay, so this one macam biasa, kalau you nak save, you can save atau save as. Okay, saya tak nak save, saya just create new. So click new, and then select part.
Make sure you select part and then click OK. So we will have a new layout. Okay, and then make sure your unit is in millimeter, gram second lah. Okay, so look, saya nak buka drawing sekejap. Okay. Okay, so we start with this one. So kita akan sketch dulu So dalam case ni kita tak sure kita nak extrude macam mana. So kita start dengan sketch lah, paling senang So we start with sketch. So let's start with sketch. So click the sketch tab and then select the plane. So tadi saya nak buat front view dulu, so saya ambil front plane. Okay. And then I click sketch. So I will have this plane and then apa yang saya nak buat, kalau tengok sini, basically kita boleh modelkan dia dengan, we can start with complete rectangle. Complete rectangle. So I will choose center corner rectangle sebab saya nak start 0, 0 dekat bottom left. So this is my 0, 0 point and then I tarik lah sampai saya dapat rectangle. And then I give the dimension. So the length should be ni 150. This is the total length daripada front view ni 150. So yang ni 150, 150 and then click enter. And then once again saya gunakan smart dimension. Make sure smart dimension is activated and then I choose this to key in the height. The height kalau kita tengok from the drawing dia tak ada dalam view ni. Kita kena refer kepada view, side view ataupun right view kat sini lah. So right view height dia adalah 120 So this is the total height 120. So key in 120, enter. Okay, so now you have the complete rectangle. And then you tengok drawing ni kita ada chamfer. Here we have chamfer. Bila you ada macam ni, diberi angle and distance macam ni, so this one is chamfer lah. You boleh buat chamfer ataupun you can also draw guna line lah satu sambung you kena buat line 1, 2, 3, 4 and then bagi macam ni pun boleh ataupun you boleh buat chamfer. So yang ini paling senang saya buat chamfer lah. So to use chamfer, dia ada dalam kat sini sini ada sketch fillet. So you click this arrow, you click, so you akan ada satu lagi option. So in total dia ada sketch fillet as well as sketch chamfer. So you click sketch chamfer here and you click this line, line nombor 1, line yang kat atas, then line nombor 2, line yang kat tepi. So automatically dia akan buat chamfer. So apa yang diberi adalah angle. So angle 135. So kalau sini 130, sini 135, maksudnya the rest is yang di sebelah kiri ni adalah 45 lah, sebab total 180. So maksudnya ni 45 So dalam SolidWorks angle yang dia akan bagi ni kalau nak masuk angle kita kena pilih parameter angle distance. So angle distance 45 degree. Kalau nak tengok dekat mana dia letak ni, dia boleh cuba ubah dulu lah. Saya tak update.
45 degree. And then this one is the the distance is 50 ya. 50. So tak apa, you masukkan je dulu 50 mm eh. Kenapa dia tak update eh? Sebab saya dah ni ya. Saya dah confirm kan tadi. Apa saya buat sekali lagi ya. Undo, saya klik undo. So I choose this one and this one. So this one lah. 45 and 50 eh. Okay, so this one kita accept je dulu sebab so we click okay. So 45 ni dah betul kan, tapi kalau tengok daripada drawing jarak 50 sama lah, betul juga jarak 50 daripada sini ke sini 50 sorry, 50 daripada sini ke sini, so sama lah macam dalam kita punya ni 50 and 45. Okay, and then you can also basically dekat sini kita ada hole di tengah ni so sebenarnya you boleh juga lukis terus dalam ni. You can create the hole dalam ni pun boleh, ataupun you boleh juga buat secara extrude cut so depends lah macam mana you nak you nak apa, you bayangkan lah. Maybe kalau next time kalau dia punya apa kelebihan ni adalah bila you asingkan lebih mudah you nak modify lah sebenarnya dia tak mengganggu drawing-drawing yang lain so kalau saya buat dalam ni pun tak ada isu, so saya just buat dia just to show you so I create this one and then I put in the dimension. Dimension is 50 and then jarak dia 50 daripada atas, 70 pada kanan. So this one is 50. Then you have to give the dimension this center from the top. Sorry, sekali lagi dimension this center from the top. This one should be 50. And this center and from the right edge this one is 70. Okay, so all the lines are black in color, so everything is properly defined, so we can exit sketch. Okay, so bila you exit sketch kita tak ada bagi tahu apa-apa arahan lagi sama ada nak revolve ataupun nak extrude. So after this make sure the sketch is still highlighted and then you go to feature and click feature dekat atas ni top left and then you select the extruded boss or base punya option. So automatically dia akan detect lah mana part yang you nak apa, automatically dia detect the sketch jadi kita dah highlighted, dia akan extrude. So the question is how much you want to extrude this, the thickness. So we refer back to the drawing. So kalau tengok kita nak tahu berapa jarak ni, so we can refer to the right view. Dekat right view ni kita ada 100. So 100 ni lah dia punya ketebalan dia lah. So we go back to SolidWorks and we key in 100 millimeter. Ni lah. Question is kita nak direction mana? Direction mana ni sebenarnya depends. Biasanya kita akan dia tak kisah pun mana-mana asalkan shape dia betul lah, unless memang you nak follow the drawing punya plane ke apa ke kalau diberi ataupun benda ni kalau kita tahu dia akan macam mana dia assembly, so better kita ambil dekat tempat plane ataupun tempat kita nak assembly tu sebagai kita punya plane lah. So dalam case ni kita tak ada apa-apa info, so any option is okay asalkan you dapat 100 mm. So once you confirm, you can click okay. So macam ni. So ini contoh lah you daripada apa kata workpiece raw material you dah
potong siap-siap, you dapat lubang. And then you nak potong daripada, you nak dapatkan shape ni, you kena potong daripada atas pula. So this one you must refer to the top view. We want to cut this. Kita nak potong. So we will cut from above, from top. So we will use cut extrude. So dalam kes ni kita tahu kita nak cut. So kita boleh terus ambil cut extrude. And then macam biasa kita kena pick sketch. So kita nak cut daripada atas, kita ambil plane atas lah, senang. Ambil plane atas. And then we change our view to top view. So ambil top. Okay. And then we start sketch. So now we are in sketch mode. So kita nak cut ni secara triangle je. So we just click corner triangle. So I start from 0, 0 here. Dia tak perlu pun start from 0, 0 in this case. Asalkan you ada reference. Tapi sebab ni dah 0, 0 dekat situ. So saya just click from 0, 0 and then just click. And give the dimensions. So first of all the length. So the question is how much ataupun how long. So we go to the drawing. So kalau kita tengok total 150 and then kita this height ni, dinding kat belakang ni. So this one the value is 20. So 150 tolak 20, 130. So we key in 130. Okay. So this length is 130. And then the height ni, refer back to the drawing. So kalau tengok height ni, kita tahu di tengah-tengah ni 20. And then this one kita nampak lah dia pun simetri. So 20 tapi total length dia adalah 100 daripada sini, 100. So 100 tolak 20, 80 and then bahagi 2 lah sebab simetri. So 40 lah. Tingginya adalah 40 for each this section. So we key in, we put in smart dimension and then we key in number 40. Okay. So as you can see, line dia semua dah hitam. And then kita tahu this one is symmetry. Kiri dan kanan, atas dan bawah. Atas bawah ni. Kiri kanan symmetry. So we can use symmetry in sketch. So kita ambil mirror. So mirror entity. Tapi kita kena ada center line dulu. So kita buat center line of smart dimension. We choose line and then we click the arrow, select center line, and then we move our cursor sampai dia dapat center. Ni center. So this one is move until you get the center and then you click, then you tarik. Make sure dia horizontal saja. Horizontal maksudnya you tengok the degree 180 degree, so horizontal tu. Then click escape to exit center line. And then after that barulah you boleh buat mirror. So you click pada mirror, top mirror ni, and then you click. So dia akan change. So dia akan tanya first entity to mirror benda apa. So you move your cursor sampailah you move kat dalam. Kalau you pilih dekat, kalau you move betul-betul atas line, dia akan pilih satu line. Tapi kalau nak pilih semua, you move dalam surrounding ni, then you click. So semua line highlighted, so you click. So automatically dia akan ambil lah line 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So kita nak copy. Kalau tak copy, dia akan move saja. So we make sure copy is selected and we click this to select the center line. So kita aktifkan this selection and then we select the center line. So dia akan bagilah kat atas ni, dah nampak yellow line ni supaya kita punya ni. And then kita klik OK. Once confirm, click OK and we exit sketch. Once confirm, we exit sketch. Okay, and then we rotate to see the effect. So kita nampak lah. So daripada atas dia akan turun ke bawah. So berapa, how much, how deep we want to go. So we refer back to the drawing.
from the drawing kita tahu tebal ni, tebal base dia ni adalah 20, total tinggi adalah 120, so maksudnya kita kena potong 100 lah. So we key in 100, so ini pun dah 100. So kena, kalau nak key in value kita kena guna blind lah. Kalau kita guna true all memang dia potong habis. So we use blind to key in the value 100. And then once confirm kita klik OK, sama ada OK belah kanan atau OK belah kiri sama saja. Okay, so we have this shape lah. Kita dapat shape ni ya. Cut extrude. Okay, and then kalau kita tengok drawing, what left is only this chamfer and radius. So macam saya pernah cakap sebelum ni, chamfer and radius ni lebih baik kita buat di luar sketch. Sebabnya mudah untuk kita modify lah kalau perlu modify. Sebab kalau kita nak modify chamfer ni saja, kita kena masuk sketch, sudah boleh mengganggu shape ataupun line yang lain lah. So kalau kita rasa benda ni macam boleh nak kena modify banyak kali, so better kita use sketch dan chamfer dan fillet dalam 3D model. Okay, so first kita buat fillet. So you see we are still in the feature tab. So we choose fillet. We select this tempat mana kita nak fillet. So this edge bucu kat sini satu, and then bucu dekat sebelah satu lagi. So two edges are selected. So kita ambil symmetry and kita masukkan radius. Fillet parameter adalah radius. Kita ada satu radius saja. The radius is diameter is 20, so radius is 10. So we accept. So sekarang ni by default dah ada 10. So kita accept saja. So once confirm we click OK. So as you can see dia dah ubah ni menjadi fillet. And then satu lagi kita nak buat chamfer. Chamfer this one lah. Chamfer this one 135 sama juga, so maksudnya 45 lah dekat sebelah sini the angle, and then the distance is 20. Okay, so we go back to the SolidWorks. So this time dekat fillet ni kalau you perasan dekat bawah dia ada arrow, so we click this arrow, so we change to chamfer. Memang selalu fillet and chamfer ni dia sekali dia punya orang kata satu group. Sama ada you nak buat fillet ke chamfer, itu. Ini adalah orang kata features yang kita buat pada bucu-bucu, pada bucu part lah. So in this one is chamfer. So we change to chamfer, we select chamfer, and then item we want to chamfer. So we want to chamfer this line ataupun edge. And then kita rotate sikit and kita pilih satu lagi edge. Okay, so these two edge. Kalau you salah pilih, you boleh klik kat sini, clear selection. Kalau you salah pilih, you pilih benda apa yang you salah, you boleh clear selection. Ataupun kalau you salah dua-dua, you clear dua-dua lah. And then the chamfer parameter. So ni by default dia akan bagi distance and angle. So distance kita tadi 20. So we key in 20 as the distance. So 20. And the angle is 45. Angle is 45. So kalau angle 45 ni sebenarnya you tak perlu kisah pun distance sini ke distance sana. Maksudnya distance sini pun sama, distance sini pun sama. Sebab ada angle dia 45. So both distance sama. So yang ni 20 and 45, and then we once confirm we click OK. So kita akan nampak.
Okay, so kalau tengok macam ni, habis lah. Complete lah. Complete lah kita punya part. Okay. So this is one way lah to create the part from the drawing. As I said, you kena bayang, you kena ada ni lah. Kalau salonnya you ada ni dulu. You kena ada, you refer pada isometric view dulu. Kalau tak ada, you kena bayangkan lah macam mana dia rupanya. Okay. And then you pilih lah mana-mana view you nak start. Walaupun you pilih front view macam tadi, you still kena refer at the same time, you kena refer juga pada right view, top view to confirm with the distance, the thickness and so on. And then as I said, you can think of macam you nak fabricate benda ni dekat machine lah. So kita start dengan big box and then big solid, and then kita kita mill kat tengah-tengah ni, and then kita remove daripada atas, and last kali baru kita buat radius ataupun chamfer. So sama lah juga macam drawing pun you boleh buat macam tu. Okay, and then maybe saya boleh komen lagi. Kalau you nak edit, so you can always go back to the sketch. Kat mana yang you nak edit. Kalau nak edit chamfer pun you boleh edit kat sini je. And once you click, you can edit features. You click, so dia akan keluar ni edit features. So you can edit the features. For example, you nak tukar the radius and so on. Okay. Kenapa kita buat fillet? So fillet, kita nak removekan orang kata bucu yang tajam. So, bucu yang tajam, kalau kita nak removekan, kita gunakan fillet. So maybe this one you as the user nak kena pegang, so it's better to avoid any injury, so kita buat fillet. Kenapa kita buat chamfer? Chamfer ni biasanya kita nak buat, kita nak make sure the positioning bila kita assembly. Kalau kita buat bucu tanpa chamfer, so maybe you punya part tu kita nak assemble, dia akan ada macam orang kata apa, bila kita fabricate, kita tak dapat 100% accuracy of the dimension, mesti ada tolerance. So chamfer ni nak memudahkan kita lah untuk assembly. Kalau you tak buat ni, maybe you punya, kalau you buat apa kata right angle, so the tolerance tu lagi susah nak dapat lah. Maybe dia akan, so better kita gunakan chamfer. So yang ni maybe kita nak assemblekan lah benda ni dalam satu komponen yang lain. Sebab tu kita chamfer. Okay, ada apa-apa soalan? Semua boleh buat. So as your homework, practice, exercise, so please refer to this exercise 2. Yang ni you tak ada isometric punya view, so you kena imagine sikit lah macam nak buat. So this one you kena buat shape macam ni lah. And then kat sini ada lubang ni. So sini ada lubang. Kat depan ni adalah satu silinder lah. Silinder. Maybe saya boleh tunjuk sikit. Contohnya lah, yang ini kalau macam ni kita tak ada dalam fabrication, kita tak buat macam tu, tapi kita boleh buat dalam 3D model. Maksudnya kita nak tambah feature dekat atas surface. So, contohnya saya nak tambah silinder dekat atas surface ni. So I just click extrude. Saya nak extrude something atas this plane, so I click extrude and I select this plane. Okay. And then selonnya you go to the view yang you nak lah, to the 2D view. Contoh saya nak buat silinder, so I just draw a circle, give some dimension, and then the position, jarak. Ini contoh lah. So saya bagi secara kasar saja. Okay, so once I exit sketch, so yang tak tekan lagi.
So once I exit sketch, so kalau you rotate, you nampak lah dia akan create part atas surface ni. Ini kalau dalam machining kita tak boleh buat lah macam ni, unless kita welding kan. So dalam case ni dalam 3D kita boleh buat. Dan sebenarnya you boleh tarik lah ni sebenarnya kalau you tak ada value you boleh tarik. Kalau you ada value you boleh masukkan lah. So once you confirm you click finish, so you akan ada part macam ni lah. So untuk drawing exercise tu ni saya rasa you kena buat macam tu lah. Maksudnya you ada dulu part ni, you ada surface ni, and then you kena sambung. Dekat depan ni you kena sambung circle atas surface ni kan. Atas surface depan ni, so you kena sambung. You kena buat macam ni lah. Atas surface tu you buat satu circle and then you boleh tarik. Tarik depends on the dimension. Yang ni maybe you boleh buat box and then you ataupun you start dari sini, then you extrude ke belakang and then you potong kat sini. Contohnya up to you lah macam mana you nak buat, because as I said there are many methods. At the end of the day, the most important thing is you get the shape ataupun the model that you want. Okay, so I leave this exercise 2 as your practice to submit in 1 week. So nanti saya akan create dalam Ulearn tu lah untuk exercise submission. Ada apa-apa soalan sebelum saya nak masuk sekejap kenangan projek? Tak ada, sir. Okay, tak ada ya. So untuk projek, saya dah create group. So group ni saya create secara random. So to be fair to everyone else, to everyone lah. To be fair to everyone, saya create group secara random. You kena terima sajalah. Siapa ahli group you. Nanti you nak kerja pun you tak boleh pilih teammate. You boleh pilih company je lah. Mana boleh you nak pilih saya nak kerja dengan kawan saya sesuka hati macam tu. Unless kawan you bos ataupun owner company kan. So samalah. So dalam kes ni group BMMB satu-satu kita ada 7 group. So akan ada yang 5 orang. So nasib lah yang dapat 5-5 jadi 4-4. So untuk to be fair, sebenarnya kita buat 5 ni sebab kita kata macam saya as I said last week, mana saya punya dokumen, you punya kalau yang ini saya akan penyelaras masih belum finalize, tapi saya akan bagi jugalah kat you all dalam Telegram untuk you all punya reference. So kalau tengok maximum 5 so you ada 5 lah. So ada yang 4 and 5 lah. Okay. So bagi saya untuk yang 4 tu bolehlah saya bagi kelonggaran untuk dapatkan at least 4 lah, tapi yang mana yang group 4 lah. Yang group 5 mesti at least 5, yang group 4 at least 4 component assembly. At least orang mesti buat satu, tapi kalau lebih lagi bagus sebenarnya. You tak perlu berkira sangatlah benda ni sebenarnya. Lagi banyak you buat, lagi banyak you practice, lagi banyak skill untuk you design. So ini skill yang memang you akan gunalah sampai bila-bila. At least kalau dalam study PSM ataupun projek lain, waktu kerja kalau you kerja mechanical engineer, obviously you akan ada designing lah. Okay, and then so group ada yang 5, ada yang 4. So total kita ada A, B, C, D, E, F, G. So akan ada 7 group. Okay, and then so apa yang you kena buat sekarang ni bila you dah ada group, saya akan upload this one time plan. So apa yang nak kena buat first, you kena create organization chart. So company profile lah lebih kurang. Company profile you punya ni dia punya company profile. So at least you ada company name. Just create some company profile, bagi visual organization. Yang penting ya, organization chart and time plan. Okay. So after this saya akan bagi semua dalam Telegram. Cuma yang official saya akan bagi through Ulearn lah.
Okay, so you kena ada organization chart, project structure, so siapa leader kena lantik, and then yang lain members apa dia punya responsibility. And as I said, semua orang mesti contribute, mesti ada contribution. Yang mana-mana member yang slip, saya tak teragak-agak untuk tolak markah. Markah untuk projek ni adalah 60%. So kalau you rendah sangat, you boleh fail lah. Okay, so make sure you participate. Make sure you participate. Mana-mana yang ahli group tak participate, project leader ataupun any member can complain to me privately. Okay, I will investigate and will take action lah mana-mana yang tak participate. Unless maksudnya memang kena participate. So first, this project structure, responsibility and so on. And then planner. Planner ni lebih kurang macam you punya plan lah, project time plan. So dalam planner ni sebenarnya saya dah bagi sikit guideline lah sebenarnya apa yang you nak kena buat. First, macam tadilah. First tadi you buat group, and then bila you dah ada group, you kena buat sikit review lah. Nak cari idea kan. Nak cari idea, you check internet, apa yang you nak buat, ada tak produk yang sedia ada, contoh pattern ke ataupun mana-mana lah yang you jumpa dalam internet. Okay, so and then after that, bila you dah ada reference, you boleh start dengan konsep design. So you buat sikit benchmarking, feasibility study, and so on ni saya akan bagi explanation lah from time to time. And then after you dah confirm dengan you punya konsep, you can start with detail design. You dah buat, you boleh design dalam SolidWorks parts. Purchasing part ni maksudnya part yang you nak buat, yang you nak beli, yang ni standard part lah. Standard part, screw and so on. Yang ni yang you nak kena design, part and assembly sekali dengan detail drawing dia. Then macam mana you nak assemble you punya device tu, nak masuk mana dulu, and then nak screw mana dulu. And then in terms of macam mana nak orang kata nak guna you punya produk. So ini function, macam mana you nak manual macam nak guna. Maksudnya switch, tekan switch tu ke apa ke and so on. And then after you complete with the design, we can proceed with prototype. In case of sebab sekarang ni kita you all online, so prototype ni kita tak wajibkan. So you tak boleh nak buat prototype, so you hanya perlu buat simulation saja. Simulation nanti saya akan explain jugalah macam simulation. So dalam case you tak perlu buat physical prototype lah. Macam saya kata sebelum ni, sebab kita ada group yang boleh masuk, tahun 1 dia boleh masuk, so dia kena buat prototype menggunakan 3D printer. So you tak perlu buat prototype, so you hanya perlu buat simulation sajalah. So yang ni pun saya akan guide simulation kita guna SolidWorks. And last kali you kena produce report and presentation lah. Okay, so macam mana nak guna this Excel ni. So first of all, dalam you punya first meeting ni, with tentukan ni and tentukan you punya plan. So for example sekarang kita week keempat. So week keempat, ini macam week keempat, satu minggu ni kita ada 7 hari lah contohnya, 7 hari. Okay, so you plan nak start pada hari apa. Contohnya sekarang ni dah hari Rabu kan, 1, 2, 3, ni Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis lah, ini Khamis. So 5, so you kena masukkan lah, you masukkan 5, you nak start dengan identify product and concept selection. So and then berapa lama you rasa you perlukan, so you bagilah berapa hari. Contoh 10 hari, so you masukkan nombor 10. Okay, yang ni plan saja, plan saja. So actual ni you tak payah letak lagi. And then adakah you at the same time nak buat sama dengan review, maksudnya you bagi tugas lah.
Kalau you buat sama-sama, masa parallel, you masukkan start hari Khamis juga. And then maybe you kata yang ni pun 10 hari juga. So you buat macam ni. So automatic dia akan update you punya schedule. Ataupun you rasa you nak buat kemudian. Maksudnya kalau buat kemudian, maybe you kata minggu ke-5 hari Isnin. So hari ke-9 lah. So you masuk 9 so and then 10 hari kata juga you nak. So you edit lah. Yang penting ni untuk sampai minggu depan, until next week, I expect this one first lah. The project structure and the project planner. So you masukkan plan start and berapa lama you nak, tempoh masa yang you perlukan untuk tugasan tu. Hari mula tu bila. So maksudnya lepas ni apa bila nak buat, bila dah habis ni, pada hari keberapa you akan start benchmarking, market analysis and so on lah sampai habis. Just cuba buat dulu. Kita review sama-sama minggu depan. Okay. So every group try to buat ni. So you have time, today pun you ada masa lagi. Okay. Yang penting kita review lah minggu depan. I will screenshot this group, masukkan dalam Telegram untuk group project. So ini okay, so ini adalah group project. Ada apa soalan? Ada je. Tak ada Okay, kalau tak ada, before we end, so macam biasa saya akan ambil second attendance. Sekejap. Okay, so please answer this. Saya attendance pula. Tak apalah, just answer this one. So, dah submit answer, you can leave the WebEx. And we see again next week. Next week. Next week. Okay, alright. Thank you very much. Thank you, sir. Recording ni saya akan bagi lepas